दार्ढ्यता भक्ति बलिराजा चरित कवि रामदास। नमई गौरी नंदन सकल विघ्न विनाशन श्रीचंद्रशेखर कुमार अशेष विद्यार भंडार सदा आनंद सदा भोगी ओंकार ब्रह्म अनुरागी अशेष महिमा तोहर ब्रह्मादि सुरे अगोचर भकत आरत न सहु चित्त वांछित फल देउ जे प्राणी आश्रय करे तोते मूर्ख से नोहे कदाचिते मुहि पामर रामदास तो पाद पद्मे कलियास अशेष जन्म दुर्वासना खंडी मोहोई विसुमना मूर्खपणरु हे विपार हे गजानन कृपा कर श्रीदेवी शारदा चरणे शरण मागे अनुक्षणे बुढ़ी मरीछि मूर्ख जले उद्धरी धर ज्ञान कूले तो कृपार वियुदे कर म अज्ञ अंधकार हर भो माता पद्म पादे तोर शरण निरंतरे मोर नमस्ते राम कृष्ण हरि ए महामंत्रटी सबूरी सकल प्राणी हृदय वास एणु शरण रामदास तुम्भ कृपारे आदि मूल मुक जे हुई बाचाल कर चरण पंगुसार से लंघी पारे गिरिवर तेणु शरण रामदास पुरा मोर मन आस मोर विपत्ति तरुबर बढ़ई अति बलियार तब कृपा कुठार करी छेदी पकाओ नरहरी तुम्भे जे पतित पावन मुहि अटई पापी जन शरण पंजर तो बाना भव भयकु वज्र सेना कृपा समुद्र महामेरु उद्धर दुख जलधीरु उद्धर न उद्धर मोते मात्र कहूची तो अग्रते तुझे बेपति तो उद्धार मोर काहाकू नाही डर दिने कमन सुखानंदे पुछई चई तन पादे सुण हे चितन वीर पुछई तुम्भर छामुर तुम्भे विवेक चूड़ामणि भूत भविष्य पार जानी एणु पचारु अछि मुहि कह म संशय फिटाई एही संसार मध्य राते जनम लभुछन्ति जेते स्थावर आदि चारि खानी भ्रमु अछन्ति नाना योनि एहांक दुख सुख जेते सकल लागी अछि मते ए चारि खानी मध्ये सार दुर्लभ नर कलेवर एहांक देह मध्ये थाई मु जेते रंजना सहई किस कहिबी तुम्भटारे तुम्बे तो थाओ मो संगरे करंती जेते कर्म प्राणी से दुख सुखर कारिणी एणु से प्राणी सुख जेते सुचित्ते कह मग्रते
କେବଳ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ଯାତନା ନ ବାଧିବ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦେ ଭକତି ଲଭିବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ପାଶୋରିବେ। ଏମନ୍ତ ଉପାୟ ଯେ କହ ମୋ ମନୁ ସଂଶୟ ଫିଟାଅ ତା ଶୁଣି ଚୈତନ ବୀର କହଇ ସୁମନ ଆଗର ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମତେ କହଇ ଶୁଣ ତ ଅଗ୍ରତେ। ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଚରିତ ମୁଁ ତାହା କହି କି ସମର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ମୁଁ ଛାର କେତେ କମାତର ମାତ୍ର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଛି ଯାହା କିଞ୍ଚିତରେ ତାହା ମୁଁ କରିଛି ବଖାଣ ଶୁଣ ତୁ ହୋଇ ସାବଧାନ। ବ୍ରତ ତୀର୍ଥାତି କର୍ମ ଯେତେ ଯଜ୍ଞାଦି ତପସ୍ୟା ସହିତେ ସକଳ କର୍ମ ମଧ୍ୟେ ସାର କେବଳ ନାମ ଭଜିବାର। ଆବର ଶୁଣ ପଦ ଗୋଟି ମନ ସଂଶୟ ଜୀବ ମେଣ୍ଟି ଏବେନି କଥା ମଧ୍ୟେ ସାର ଦୃଢ଼ତା ମୂଳଟି ଜୀବର। ଦୃଢ଼ ନଥାଇ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ ଏ କଥା ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କୁ ପଚାର। ଶୁଣି ହୋଇଲା ମନ ତୋଷ ପୁଛଇ ଚୈତନ ପାଶ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଦେହ ଧରି କେ ଅବା ଦୃଢ଼ ପଣ କରି ତରିଣ ଯାଇଛନ୍ତି କହ ଶୁଣି ତା ଫିଟୁ ମୋ ସନ୍ଦେହ। ତା ଶୁଣି ଚୈତନ ଧୀରେ କହଇ ସୁମନ ଆଗରେ ଶୁଣ ସୁମନ ନୃପବର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଆବର କଳି ଯୁଗ ଗତେ ତରି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ସକଳ ଲୋକଙ୍କ ଚରିତ କହି ମୁଁ ନୁହଁଇ ସମର୍ଥ ଧାତାଙ୍କୁ ନୁହଁଇ ଗୋଚର ମୁଁ ପୁଣି କେତେ କମାତର କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଶୁଣ କହିବା କଥା ଚାରି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାତା ବଂଶ ଥିଲା ନୃପତି ଗୁରୁ ହଂସ ନାମ ତା ବଳି ନୃପବର ସତତ ଦ୍ୱୀପେ ସେ ଈଶ୍ୱର କେ କହୁ ତାର ଦାତାପଣ ଦାନେ ଜିଣିଲା ସୁରଗଣ କେବଳ ଦାତା ପଣେ ତାର ବସ ହୋଇଲେ ତିନି ପୁର ଦେଖିଣ ଦାନି ପଣ ତାର ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପିଲେ ବଜ୍ରଧର ତାହା ଜାଣିନ ଚକ୍ରଧର ହେଲେ ବାମନ ଅବତାର ସେ ବଳି ରାଜା ଦ୍ୱାରେ ଗଲେ ଅପୂର୍ବ ବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ ତା ଜାଣି ବଳି ନୃପବର ମିଳିଲେ ବାମନ ଛାମୁର ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ନୃପରାଏ ଔଛିଲେ ବାମନର ପାଏ କେଉଁ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପୁର ବିଜୟ କଲ ଦ୍ୱିଜବର କେ ବଣ ଦେଶେ ତୁମ୍ଭ ଘର କେ ତୁମ୍ଭ ଜନନୀ ପିୟର କହ ତୁମ୍ଭର ନାମ କିସ ଶୁଣି ମୋ ମନ ହେଉ ତୋଷ ତୁମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନୋହେ ମୋର ଆଖି ଯେତେକ ବିପ୍ର ମୋର ପୁରେ ଅଇଲେ ଦାନ ନିମନ୍ତରେ ଜଣେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦିନେ ମୋ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ କେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛ ସ୍ୱରୂପ କହ ବିପ୍ରବଶ୍ଚ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦ୍ୱିଜବର କହନ୍ତି ବଚନ ମଧୁର ଶୁଣ ରାଜନ ଦ୍ୱିଜବର ଭକ୍ତି ନଗରେ ଆମ୍ଭ ଘର ହରି ଭକତ ଆମ୍ଭ ପିତା ନାମ ମୋ ଦାମୋଦର ଓତା ମାତା ଆମ୍ଭର ସତ୍ୟବତୀ ନାହିଁ ଆମ୍ଭର ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଯେ ବା ମହତ୍ୱ ସତ୍ୟବତୀ
जीवे अहिंसा आत्मबुद्धि दयालु परो लोक प्राय त्याग निर्मोह सर्वंसः निर्लोभ निर्माया जा चित्त शुचि पवित्र दृढ़ व्रत कृष्ण सेवारे आगुसार नाम भजने तत्पर एमंत लोक द्वारे जाऊँ भिक्षा करिण आंबे खाऊँ दया जा भुवने न देखूँ लक्षे योजन से आंभकू एबे तोहर कीर्ति शुणी अइलु शुण नृपमणि चित्त संतोषे दान देबु जगते जस अर जीवु प्रथम भिक्षा ए आंभर एथु न जीवु आन द्वार ताहा शुणिण बळी राजा कला विप्रंक पाद पूजा मागह विप्रंक कुमर जे इच्छा अछई तुम्भर धन रतन बाड़ी वृत्ति गज तुरंग आदि क्षिति वस्त्रादि अलंकार मान गोरु महिष मेष घेन राजपद ही आदि मोर जे इच्छा माग द्विजवर शुणी बामन दिव्य मूर्ति नृपति आगरे कहंती अधिक लोभ नाही मोर मागुची शुण नृपवर आंभरी पादरे राजन त्रिपाद भूमि देवुदान एहा शुणिण नृपनाथ सिंचाड़ी देले बेनी हस्त तुम्भर बुद्धि अटे सान तेणु मागिल अल्प दान तुम्भ कर्म रे अछि जाहा अन्यथा के करिब ताहा एमंत बोली नृपमणि शंखे धइले तीळ पाणी धर हे ब्रह्मांड गोसाई त्रिवार सत्य कली मोहि शुणी उठिले द्विजवर संकल्प पड़िले सत्वर श्रीहस्त प्रसारन्ते हरि शुक्र उठिले बेग करी राजांकु अनेक प्रकारे गुपत वचने तियारे दान न दिय एहु हरि निश्चय हरिबे तुम्भ सिरी राजार गुरु से जुकते नास्त जे कले नाना मते शुणी बोइले बाळी राजा तुही मोहर पासु जा जा सत्य लंघिबा फळे मुही नरकरे संचरिबी जाई अवश्य थरे त मरिबी सत्यको कि पाई छाड़ीबी से जेबे अटे भगवान सुफल हेला मोर दान एमंत बोली नृपमणि बामन हस्ते देले पाणी देली त्रिपाद भूमि दान तुम्भ इच्छा रे तुम्भे घेन ता शुणी देव श्रीपति होइले त्रिविक्रम मूर्ति पादके पृथ्वी व्यापिले आरे कपादे स्वर्गे नेले पुणी बोइले भावग्राही आर पादकु पृथ्वी काही शुणी बोइले नृपवर आउ चरण काही तोर जेबे चरण अछि तोर पृथ्वी अछई मोहर ता शुणी त्रैलोक्य ईश्वर नाभिरु काढ़िले पयर देखि पातिला बळी शिर चापिले ब्रह्मांड ठाकुर से राजा निस्तरिली बोले
ପାତାଳେ ତାକୁ ଠାବ ଦେଲେ। ହରିଚରଣାମୃତ ପାଇ ରହିଲ ଆକ୍ରାମର ହୋଇ। ଶୁଣ ସୁମନ ଏ ଚରିତ ଦାନର ମହିମାଏ ମନ୍ତ। ଶ୍ରୀହରି ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ସୁଜନେ ଭଜ ଭଗବାନ। କହଇ ଦିନ ରାମଦାସ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ। ବାମନ ଅଭୟ ଚରଣୀ ମଚିତ୍ତ ରହୁ ଅନୁକ୍ଷଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାର୍ଢ୍ୟତା ଭକ୍ତିର ସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ବଳିରାଜା ମୋକ୍ଷଣେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।